अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। मैं हूं आपकी मेज़बान अफशा मलिक। नाज़रीन, जो आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो HEC के चेयरमैन हैं। जब उन्होंने HEC के चेयरमैन के तौर पे ओहदा संभाला था उस वक्त HEC का जो मयार था वो इस लेवल पे नहीं था जहाँ पे आज मौजूद है। HEC को बहुत सारे मसाइल का और चैलेंजेस का सामना था। उन्होंने ओहदा संभालने के बाद ये साबित किया कि जो बंदा नेक नियति से कोई काम करना चाहे तो उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आए वो दूर हो जाती हैं। हमारे आज की मेहमान शख्सियत हैं HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, आपको 3 साल हो गए HEC का चेयरमैन को ओहदा संभाले हुए। आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना उस वक्त था और किस तरह से उससे नबर्द आजमा हुए आप, और आजकल किस तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं? जिस वक्त 2013 में मुझे वापस बुलाया गया, जब मैं ICESCO में रबात में होता था डिप्टी डायरेक्टर जनरल के तौर पर मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, गया था, तो एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहले मुझे कहा गया कि वापस आ जाए। 1 साल बाद अल्लाह ने फिर मुझे मौका दिया। चेयरमैन 2014 में अप्रैल में मुझे ये चार्ज दिया गया। ये वो टाइम था जब HEC के अंदर बाहर भी और अंदर भी बहुत सारे मसाइल शुरू हो गए थे। एक तो 18 अमेंडमेंट की वजह से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हुआ था। फिर वो डिग्री इश्यूज पे, वेरी फेमस डिग्री इश्यूज पे वी वर हेड ऑन विद द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अपने मसाइल शुरू हो चुके थे, डिवीजन हो चुकी हुई थी, रेगुलर वर्सेस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज। और आई रिमेंबर स्टिल के जी उस दिन जब मुझे कहा गया कि आप आइए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो हमारा मैं इस इदारे में रहा पहले भी, जाने से पहले ICESCO 6 साल रहा। बेस्ट टाइम ऑफ माई कैरियर। इसमें हमने डॉक्टर ताउर रहमान, डॉक्टर नकवी और सारे लोगों के साथ मिलकर काम किया। बड़ी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन थी, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। दरमियान में कुछ मसाइल आ गए, तो उस वक्त 60+ केसेस थे जो एम्प्लॉइज ने एक दूसरे पे किए हुए थे। FIRs कटी हुई थी लोगों की आपस में। गवर्नमेंट के साथ वी वर नॉट इन ए गुड काइंड ऑफ पिच। बेसिकली लड़ाइयाँ झगड़े थे, यूनिवर्सिटीज के कॉन्फिडेंस शेक हुए थे, और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो पिछले चंद सालों में हुआ था उन दौरान, उसमें इवन हमारी जो फॉरेन पे बच्चियां पढ़ने गए हुए थे, दे वर रिलक्टेंट टू कम बैक। डेवलपमेंट रुक चुकी थी, बहुत से मसाइल में घिरे हुए थे। मुझे याद है जब मैं आया तो मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा कि तुम्हें किसने कहा हो? मैंने कहा जी क्यों, अपना वतन है, अपने इदारे हैं। तो सबको पता था कि आई वाज एंजॉयिंग वेरी लेविश लाइफ देयर, बहुत अच्छी सैलरी, डिप्लोमेटिक स्टेटस। मेरी जो था प्रोटोकॉल कहता था कि मैंने मिनिस्टर से नीचे शायद मिलना नहीं, और ट्रैवलिंग इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन सब कुछ था। लेकिन जब मुझे कहा गया कि आप पाकिस्तान नीड यू, तो आई केम बैक कि जी सब कुछ हासिल इस मुल्क की वजह से हमारी पहचान है। तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, अच्छे लोग मिल गए अपने अंदर। हमारे बहुत अच्छे यहाँ पे बड़ा अच्छा स्टाफ पहले भी था, अभी भी है, वही लोग हैं। दरमियान में तफरके डाल दिए गए, इनके दौरान लोगों ने डाल दिए, और गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के साथ भी कुछ मसाइल थे उस वक्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने पहले 6 साल यहाँ काम किया हुआ था, तकरीबन 6 साल के करीब एज मेंबर ऑपरेशन प्लानिंग, तो पर्सनली मेरे बड़े अच्छे सब ब्यूरोक्रेसी के लोग जानते थे और हमारा वर्किंग स्टाइल पता था। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, कुछ लोग भी आज इधर उधर से हमें इस तरह चलते चलते अच्छे साथी मिल जाते हैं। मुख्तलिफ सिंध से हमने कुछ लोगों को डेपुटेशन पे ले आए, बलूचिस्तान से ले आए, ताकि एक फेडरेशन की यूनिट। और फिर बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड टीचर माई सेल्फ, मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि पाकिस्तान की बका के लिए, हमारी फ्यूचर के लिए, हमारी अगली नस्लों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर तफरके अफोर्ड नहीं हो सकते, इसके अंदर क्वालिटीज़ और 2 नंबरियाँ अफोर्ड नहीं हो सकती। तो फिर उसको अल्लाह ने मदद की, साथ साथ गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट रही, फेडरेशन से हमें बड़ी सपोर्ट मिली, सूबों से हमें सपोर्ट मिली, सारे चांसलर साहिबान से मिलता रहा मैं। और जो पर्सनल इंटरेक्शन होती है, मुझे वो ईगो नहीं थी। मुझे कई लोगों ने पूछा कि यार कि तुम सुनते हैं कि रोजाना जाते हो फाइनेंस में, सेक्शन अफसर के पास भी बैठते हो, प्लानिंग में जाते हो, यू आर ए चेयरमैन, चेयरमैन हैज द स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर, तो आपकी ईगो हर्ट नहीं होती? तो मैं उनसे हमेशा ये कहता था दोस्तों से कि भाई मेरी ईगो उस वक्त हर्ट होगी जब जो मेरी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुझे दी है और इस कौम ने मुझे दी है, हमारी गवर्नमेंट ने मुझे दी है, अगर मैं वो पूरी ना कर सकूं तो फिर मेरी ईगो हर्ट होनी चाहिए, फिर मुझे अपने आप को कर्ज करना चाहिए। ये तो मेरा काम है, मुझे कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑफिस में, एक दफ्तर में खुद बैठ के टीम के साथ मिलके
تو اللہ نے کیا وہ جو دشمنیاں بن گئی تھی اندر وہ بھی ختم ہو گئی, جو مقدمے تھے واپس ہو گئے. میں نے سب کو بٹھا کے بڑی کاؤنسلنگ کی. کچھ لوگ نہیں مانے. پھر جب ان کے کنٹریکٹ ختم ہوتا ہم نے کہا جی کہ نہیں. میرا ایک بڑا موٹو ہے جی, میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں لو اٹ اور لیو اٹ, کہ درمیان والی بات نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو اون اٹ. مجھے ہم سب کو ٹیم کی طرح اپنے اداروں کو اپنے چیزوں کو سنبھالنا ہوگا. پھر بات بنتی ہے, آپ کو اون کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی بہت کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے. فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے, بچوں کو آپ ٹائم نہیں دے سکتے, فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے, صحت خراب ہوتی ہے. مجھے تو ایک تحفہ یہ بھی ملا کہ مجھے 3 اسٹنٹ پڑ گئے تو ڈیورنگ فرسٹ ایئر آف مائی ٹرم ایز اے چیئرمین. لیکن ہم سیٹسفائی, اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھ جیسے چیز بندے سے بھی چھوٹا موٹا اس طرح کا کام لینا تھا. اور اللہ کا کرم ہے, آج وہی ادارہ جو 2013 میں لوگ کہتے تھے کہ اب چند مہینوں کا تھوڑے سے عرصے کا کام یہ ختم ہو جائے گا, وہ اسی طرح جس طرح ہم نے شروع کیا تھا 2004-5 میں. 2002 سے شروع ہوئے نیچرلی, لیکن جو پیک ٹائم تھا دیٹ واز 2004 آنورڈ ٹل 2008. کہ ایسے الحمدللہ کسی کی پروگرس, ہم ڈلیوری پروجیکٹس یہ سب کچھ کرنا اسی طرح الحمدللہ کریں. اس سے بہتر نہیں تو کم از کم اس سے کم بھی نہیں. ہم مل کے, اور آئی اپریشیٹ ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب جب بھی لکھتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پاک بہت اچھا چیز کر رہا ہے, کیونکہ جن لوگوں نے ڈریم کیا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہے. تو اس کی بڑی یہ کانفیڈینس بلڈ ہوا یونیورسٹیز کا ہمارے ساتھ. کام اسی طرح پھر واپس بیک آن ٹریک آ گئے, نئے پروجیکٹ لائے گئے, فنڈنگ بہت اچھی ہوگی. آج الحمدللہ وہ ول بی ٹچنگ 91 بلین دس ایئر, تو مور دین ڈبل. تو یہ بڑی ایک پلس پوائنٹ ہے, کیونکہ یہی میرا کام ایز اے چیئرمین تھا کہ میں گورنمنٹ کو کنونس کر کے گورنمنٹ سے ریسورس لاؤں, یونیورسٹی تک پہنچاؤں. باقی تو روٹین کے کام ہوتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ ٹیم اپ ہو گئے دوبارہ, اچھے مجھے ٹیم مل گئی, میرے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مجھے اچھے مل گئے, ممبرز آ گئے, باقی ٹیم کے اچھے لوگ آ گئے, پرانے ساتھی بھی جو مجھے سارے 6 سال اکٹھے کام کیا تھا. تو اس سے ایک جو کانفیڈینس بلڈنگ ہوئی, پھر یونیورسٹی کے ساتھ انٹریکشن, صوبوں کے ساتھ اچھی انٹریکشن, گورنمنٹ کے ساتھ, پارلیمنٹرین کے ساتھ اچھی انٹریکشن, جا کے بار بار پریزنٹیشن دینی, کنونس کرنا کہ نہیں یہ چیز ضروری ہے پاکستان کے لیے. I'm very satisfied الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت عنایت ہے کہ وی آر بیک ان بزنس آئی شوڈ سے. ریسرچ کی جب ہم بات کرتے ہیں, خاص طور پر جب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں, کیا آپ اس ریسرچ جو فوکس کیا جائے اس سے مطمئن ہے کہ جو ریسرچ ورک ہو رہا ہے اس معیار کا ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے کس طرح سے امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے؟ یونیورسٹی کو کام بیسک ریسرچ کرنا بھی اور اپلائیڈ ریسرچ کرنا بھی ہے. لیکن ہم جیسے ملک جو تھوڑا فائنینشیل ایشوز بھی ہمیں ہوتے ہیں, پریشرز بھی ہیں, پاپولیشن پریشر بھی ہے, اور بہت سے مسائل میں ہمارے جیسے ملک کو اپلائیڈ سائڈ پہ زیادہ آنا چاہیے. بیسک ریسرچ بھی کرنی چاہیے لیکن زیادہ اپلائیڈ سائڈ پہ آنا چاہیے. تو جہاں تک آپ کا کہ میں مطمئن ہوں, میں اس چیز سے مطمئن ہوں کہ ہمارے یہاں جو ریسرچ کلچر جو کبھی 2002 سے پہلے اتنا زیادہ ریسرچ نہیں ہوتی تھی پاکستان میں, اتنا تھے ہمارے سینٹر آف ایکسیلنس ہیئر اینڈ دیئر, بٹ ناٹ ایز اے ریگولر فیچر کے طور پہ. جس طرح 2002 میں ٹوٹل پبلیکیشن جو ہمارے ہائر ایجوکیشن سیکٹر سے آتی تھی وہ 800 کے قریب ہوتی. اب ہم نے 12,000 کا نمبر کراس کر لیا, گولڈ اسٹار جرنل جس کو کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ تھامسن رائٹر نے سپٹمبر لاسٹ ایئر میں ایک رپورٹ پبلش کی, پاکستان اینڈ ادر برکس ان دا وال, اور انہوں نے کمپیئر کیا پچھلے 10 سال کی ہماری ریسرچ پروڈکٹیوٹی اور اس کا امپیکٹ, اور یہ دیکھا کہ جو سائٹیشن ہے, دیکھیں نا آپ بھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہے ہو, سائٹیشن جب کوئی اچھا ریسرچ کرتا ہے تو دوسرا اپنے ریسرچ میں اس کو سائٹ کرتا ہے, جس کو سائٹیشن امپیکٹ بھی کہتے ہیں. تو کیوں سائٹ کرے گا جب وہ آپ کی ریسرچ سے کنونس ہے یا اس کو امپورٹنٹ سمجھ رہا ہے یا اس سے ریلیونٹ ہے. تو وہ دیکھا گیا کہ دنیا میں جو اچھے جرنلز ہیں, نیچر ہے, باقی بڑے بڑے جو پبلیکیشنز ہو رہی ہیں, ان میں جو پاکستانی ریسرچ کا ورک کا جو سائٹیشن ہو رہی ہے, وہ جو چینج آ رہی ہے اس کی ہر سال, ڈیلٹا جس کو کہتے ہیں, وہ برکس کنٹری سے بھی زیادہ ہے, برازیل, انڈیا, رشیا اور چائنا. دیٹ شو ہاؤ مچ پوٹینشیل وی ہیو. تو نمبر کے حساب سے ہم نے بہت اچھا کام کر لیا, کلچر کریٹ ہو گیا, لیکن میں دوسری طرف سے ابھی سیٹسفائی نہیں ہوں کیونکہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. ہم نے ریسرچ پبلیکیشن کر لی, سائٹیشن ہوگی, دنیا میں ریکگنیشن بھی ہو رہی ہے, رینکنگ میں بھی آپ آ رہے ہیں, ویری گڈ, بٹ پاکستان جیسا ملک اتنا خالی سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. ہماری سوسائٹی سوال کرتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا, کون سا ہمارا مسئلہ حل کیا, کون سی بیماری کا علاج دکھا.
किस मसले का सोल्यूशन दिया है, कौन सी नई इनोवेशन की जिससे मेरी आम पब्लिक की लाइफ, आम सिटीजन की लाइफ को उसमें बेहतरी आई, तो फिर हमें प्राउड होगा। उस लेवल पे जाने के लिए हमें एफर्ट कर रहे हैं और उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आजकल पिछले दिनों में, कल भी आपने देखा, हमने प्रेसिडेंसी में एक एक्टिविटी करवाई लास्ट वीक, जिसमें हमने प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट की कि हम हर साल ब्लाइंड रिव्यू के बेस पे रिसर्च ग्रांट देते हैं कि जो फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं, जो जिनमें वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, एज चांसलर, कि आप अपने हाथ से रिसर्च अवार्ड करें जिन्होंने विन किया हमारी फैकल्टी। एक तो फैकल्टी की रिकग्निशन है, दूसरा आपस में कंपटीशन बढ़ेगा इससे, तीसरा चांसलर साहबान को भी पता होगा कि क्या हो रहा है। हमने सारे सूबों में भी कर रहे हैं, कराची में करके आए, लाहौर में करके आए, पेशावर में आप फेडरल में किया है, तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे। तो जहां तक मेरी सेटिस्फेक्शन की बात है, तो मैं तो कहूँगा स्टिल लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हाँ, अभी सफर बाकी है, लेकिन होता ऐसे ही है, ऐसा नहीं होता, रातों रात नहीं होता। और वैसे भी हम देखें ना, 70वें साल हम मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, शुरू हो रहा है, तो हमें तो बहुत कम लेट हो गए चीज़ों में। अब इंशाल्लाह स्पीड पकड़ी है, तो अल्लाह करेगा बेहतरी आ रही है, आएगी आगे और आएगी। और मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे और हमारी भी मुल्क के लोग जो हैं, हम भी, हमारी अगली नस्लें जो डिजर्व करती हैं कि हम भी एक प्रॉस्परस मुल्क में जिंदगी गुजारें, और पाकिस्तान किसी से कम नहीं हुआ इधर। डॉक्टर साहब, करप्शन की बात करते हैं तो तालीमी इदारे भी इससे बचे नहीं रह सके। हाँ, वो तो मैं कहता हूं, तालीमी इदारों में जो करप्शन हो रही है वो आप भी जानते हैं कि किस तरह की है, किस नौयत की है, इसका सद्देबाप कैसे मुमकिन है? लेट्स सी द ग्राउंड रियलिटीज। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कुछ हमारे माशरे के अंदर कबातें हैं, मसाइल हैं, वो आपको यूनिवर्सिटियों में भी मिलेंगी। नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से है जो माशरे के अंदर देखते हैं वो लोग कि जो बाकी जो लोग क्या कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। तो है, हमें किस किस्म के मसाइल हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, शॉर्टकट के मसाइल, लाइन में कोई नहीं लगना चाहता, सिस्टम को फॉलो कोई नहीं करना चाहता, पर्सनैलिटी बेस है, सेल्फ सेंटर्ड है हम एज ए माशरे में कि मेरा फायदा हो जाए, मुझे मिल जाए, मैं ले लूं, मैं खा जाऊं, मैं भाग जाऊं। लेग पुलिंग है, खामखा जो एक, अल्लाह माफ करे, जो हमारे यहाँ कल्चर एक और बन चुका है ना कि हमने बुराई देखनी है, ठीक है ना, आपकी अच्छाई नहीं देखेंगे, आपकी बुराइयों को हम खुश होते हैं, सैटिस्फैक्शन नहीं होती ना कि दूसरे को तकलीफ में एंजॉय करते हैं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर हमारे यहाँ प्लेजरिज्म के इशू हैं, कानून को न मानना एक बड़ा आम सी चीज हो चुकी हुई है, और जो उनसे कहे कि ये कानून मानना है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने देखा होगा मेरे खिलाफ रोज अखबारों में व्हाइट पेपर भी छपते हैं, ये इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी को चैलेंज कर रहे हैं। मसला क्या है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये कानून है, इसको फॉलो करो, मतलब फेक डॉक्यूमेंट लगा देने, प्लेजरिज्म, ये, लेकिन ये इक्का दुक्का केसेस है, ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कि हमारी सारी यूनिवर्सिटियों में ऐसे हो रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमारे सारे प्रोफेसर ऐसा करते हैं या सारे स्टाफ ऐसा करते हैं, लेकिन है मसाइल है, आप सही कह रहे हो, है, हमें उसको ठीक करना है और इंशाल्लाह कर रहे हैं, और उसका तभी होगा जब विल गो विद सिस्टम अप्रोच। जी नाज़रीन, सब देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनैलिटी वीक, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब रहिए बाखबर, ताजा, मोतबर और मुस्तनद खबरों से। तफरीह तबाह पर मबनी मालूमात सिर्फ पीटीवी के मुसद्दिका ट्विटर अकाउंट से मुंसलिक हो जाएं, जो फर्क वाज़ेह कर देगा। आपने एतबार ज़राए और गैर तस्दीक शुदा मवाद के दरमियान आइए राबते करें मजबूत। टीटीवी, कौम की आवाज। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनैलिटी वीक। हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद। डॉक्टर साहब, ऑनलाइन डिग्रीज जो आजकल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन डिग्री का जो हसूल है, वो कहते हैं जी हमने पीएचडी कर ली है, हमने एमफिल कर ली है, और वो इस बेस पे जॉब भी हासिल कर लेते हैं, आगे अपना फिर भी उस पर चला रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस डिग्री का जो है वो क्या ऑथेंटिक डिग्री है? क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं। जी, इसमें दो चीजें हैं, एक तो ऑनलाइन एजुकेशन इज ए रियलिटी, ये मूक्स और इस तरह के जो इस वक्त सिस्टम है, हमें भी उसकी तरफ आना पड़ेगा। हम थोड़ा सा अगेन लेट स्टार्टर हैं,
اس لیے سسٹم ایوالو ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن ہے. اب ہمارے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے, ورچوئل یونیورسٹی ہے, ڈسٹینس ایجوکیشن کے جو ڈفرینٹ موڈ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیاں بھی پروگرام لانچ کر رہی ہیں پرائیویٹ پبلک کے تحت. مسئلہ یہ ہے نا کہ جب ہم پروڈکشن میں اس ماڈل پہ کام کرتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں کہ جی نمبر گیم, کتنے لوگ رجسٹر کرو بس ڈگریاں دینی ہے, وہ بڑا غلط ہے. کوالٹی ایٹ ڈلیوری لیول انشورنس کرانا اس یونیورسٹی کی, اس ادارے کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ ڈگری ٹھیک نہیں ہے. بھلے تو آپ کیسے وہ میں آ رہا ہوں نا, جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی, آج کل ایک دنیا میں دیکھیں ایجوکیشن ایک انڈسٹری بن چکا ہے, یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئیڈیلی تو بزنس نہیں ہونا چاہیے, لیکن بن چکی ہے. اور دیر از نو ہارم کہ اگر کچھ میں سے پیسے پروفٹ بھی لے رہا ہے, لیکن پرووائڈیڈ کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن دے, وہ جو پیس آف پیپر دے رہا ہے وہ ریفلیکٹ جو کر رہا ہے وہ واقعی اس کے اندر اسکل سیٹ ہوں, تو پھر تو آپ ٹھیک کر رہے ہو. اگر صرف آپ نے ڈگریاں بانٹنی ہیں اور پیسے دینے ہیں, بھلے وہ آن لائن اور بھلے دوسرا, وہ غلط ہے. اور اس کے لیے بھی ہم نے بڑا سختی شروع کی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیمپسز بند کروائے, ہم نے 80+ اداروں کی MPhil PhD بند کرا دی کہ نہیں ابھی کر سکتے, آپ کے پاس اسٹاف نہیں ہے, فیکلٹی نہیں ہے. کچھ لوگ یونیورسٹیوں کے ایڈمیشن بند کر دیے, ان کی ڈگری اٹیسٹیشن بند کر دی, کیونکہ وہ مذاق بن گیا ہوا تھا. لیکن آہستہ آہستہ ریئلائزیشن آ رہی ہے, چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, ایک اوال ہوتا ہے سسٹم. جہاں تک ڈسٹینس ایجوکیشن کی, دنیا میں بھی بہت سے اچھے ادارے بھی ہیں, انہوں نے ڈسٹینس ایجوکیشن دیتے ہیں, MIT کی ہیں, دوسرے اداروں کے اچھے اداروں کی آن لائن ڈگریاں ہیں اچھی یونیورسٹیوں کے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو لیٹس سی کہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ ڈگری ہے, لیٹس سی کسی ایک ملک کی ڈگری ہے, وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہماری یونیورسٹی ہے لیکن ہمارے ملک میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ جاؤ باہر جو مرضی کاروبار کرو. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ, میں اپنے آڈینس جو دیکھ رہے ہیں ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا اس ٹریک میں مت آؤ. کسی بھی اس طرح کے ڈگری پروگرام میں جانے سے پہلے پوچھ لیں اچھی چیز سے, دیکھ لیں ہماری ویب سائٹ پہ بیسک پرنسپل کیا ہے. وہ یونیورسٹی جو آن لائن ڈگری آفر کر رہی ہے, اگر اس کے پرنسپل سیٹ یا جو اس کی فزیکل جہاں بھی ہے وہ ڈگری وہاں بھی آفر ہو رہی ہے, اور وہی ڈگری وہ آن لائن دے رہے ہیں, اور اس کی باقاعدہ رول ریگولیشن ہے پراپر, اور انشور کر رہے ہیں کوالٹی ایشورنس کے, دیر از نو ہارم, اس کی بھی ہم ریکگنیشن کرتے ہیں. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ایکویٹ کس کے برابر پاکستان کا کرنا ہے, وہ پھر ایکسپرٹ کرتے ہیں. لیکن وہ جو سمپل ڈگریاں آن لائن ہی بیچ رہے ہیں, ان ڈگریوں کو ہم نہیں ریکگنائز کرتے. تو اسٹوڈنٹس آپ سے رابطہ کریں جو جی بالکل, ویب سائٹ سے لیں, ہم سے ای میل کریں, کوئری کریں, جواب دیں گے ہم. اب تو ہمارا ویب بیسڈ ٹی وی چینل بھی ہے, وہ کوسچن آنسر سیشن وہاں ہوتے ہیں, روٹین میں ہوتے ہیں, وہاں پوچھ لیں ہم سے. ہم کال سینٹر ہم نے لانچ کیا ہوا, اس پہ شروع کر لیں, اپنے سوال جواب کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ڈسرٹیشن کے بیس پہ آپ PhD لے کے آ جائیں اور کہیں کہ میں نے آن لائن کیا تھا. یہ ایک ریسرچ بیس تھا, میں نے گھر بیٹھ کے کیا ہے. تعلیم اس طرح نہیں ہوتی ہے, نالج اس طرح, اسکل سیٹ آپ کو اس طرح نہیں ملتے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں لوگ سیانے ہیں, ان کو سمجھ ہے, لیکن وہ میسائیں بن جانا, دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں. پتا ہوتا ہے بابا, آپ اسکول کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, کہ ٹیچر مجھے اچھا پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا ہے. کس طرح آپ گھر بیٹھ کے جی وہ جو بانجے بتیجے کو دے دیے اسائنمنٹ کر دو, بھیج دیا, کہ جی میں PhD کر رہا ہوں, وہ نہیں ایکسیپٹیبل. صاحب HEC فیوچر ایک ویژن دے رہی ہے 2025 کا, 2025 کا, اس کا کیا ٹارگٹ ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ پاکستان نے ایک ویژن دیا, فور پاکستان ویژن 2025, ایک ڈاکومنٹ کریٹ ہوا پلاننگ کمیشن کی, حسن اقبال صاحب کی بڑی اس میں کام ہے. تو ساری منسٹریز کو, ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ نیچرلی کہ باقی ڈپارٹمنٹ بھی ان لائن اسی کے ہوں, تاکہ ایک نیشنل ویژن کے مطابق چلا جائے. ہم نے بھی ویسے تو ہم میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک بناتے تھے 5-5 سال کے, اور ٹارگٹ فکس کرتے تھے, پھر اس میں سے کچھ میٹ ہوتے تھے کچھ نہیں. تو پھر ہم نے بھی ایک لمبی ایکسرسائز پچھلے 1.5-2 سال سے کر رہے ہیں, اور اس پہ ایک ویژن 2025 کریٹ کیا. انشاءاللہ اسی مہینے میں اس کی آفیشیل اس کو لانچ بھی کر دیا جائے گا. اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ لیسن لرن پیچھے دیکھ کے وہ جو پلرز ہیں 6-7 پلرز ہیں, اس کے مطابق جو ہمارے نیشنل ویژن کے ہیں اس کے مطابق کس قسم کی ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنی چاہیے. لیٹس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہماری ایجوکیشن پالیسی بنی تھی 2009 کی, آئی بلیو جی, اس میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم بائی 2020 15% ایکسیس ریٹ ٹرشیری ایجوکیشن کریں گے. درمیان میں اپ سے ڈاؤن آئے, فائنینشیل کرائسس آئے, تو وہ ٹارگٹ تو میٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس وقت ہم 9% کے قریب پہنچے ہوئے, یا کراس کر لیا ہم نے, ابھی ڈیٹا آ جائے گا, سینسس ہو رہا ہے. تو ہم نے اس میں ایک ریشنل رکھا کہ ہم اس کو 12% تک لے کے جائیں گے.
देखिए पैसा आज गवर्नमेंट डबल ट्रिपल भी कर दे, कैपेसिटी नहीं है आपके, फैकल्टी कहाँ से लाएंगे जी। तो इसी तरह हमारे पास इस वक्त जिस फैकल्टी की बात करते हैं तो हमारे पास इस वक्त हार्डली 30% भी PhD नहीं, 28-29% PhD होगा हमारी पूरे पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर। जबकि जिस दुनिया को हम कम्पीट करना चाहते हैं वहाँ पे अनलेस यू आर PhD यू कैन नॉट टीच। हमने टारगेट रखा है कि हम 2025 तक इंशाल्लाह 40% अपनी फैकल्टी को PhD पे लेके आएंगे ताकि वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए। इसी तरह और टारगेट है, उसके अंदर हम इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी पार्क्स बना रहे हैं, एक्सेस को बढ़ा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो डायरेक्शन पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंपसेस के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, नई यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आपके इवन जो लेस डेवलप एरिया वहाँ पे हम इस तरह की इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे बच्चों को उनके डोर स्टेप पे एक्सेस मिल सके। तो उस विजन का माशाल्लाह उस पर बड़ा काम किया है, लेकिन उसको लिंक किया हमने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से, ताकि स्टेट को भी पता हो कि जी अगर ये काम करना है तो इसके लिए इतनी फंडिंग देनी पड़ेगी, तो रिसोर्सेज होंगे तो इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक मीट करेंगे इंशाल्लाह। तो सब 3G अवार्ड विन किया था आपने लास्ट ईयर, इस दफा फिर आपने विन किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है जी। देखें और मजे की बात है, उस वो पहली दफा भी आप ही एक प्रोग्राम करी थी, उन्हीं दिनों मिला था, तो आप ही के जरिए हमने बताया था। ये कैम्ब्रिज बेस्ड एक ग्रुप है जिन्होंने एक स्कोर कार्ड सिस्टम बनाया हुआ है जिसके जरिए वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन करते हैं कुछ मुख्तलिफ अदारों की मुख्तलिफ कैपेसिटी में। तो उसमें लकीली अल्लाह ने मेहरबानी की, अगेन लास्ट ईयर ग्लोबल गुड गवर्नेंस एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन अवार्ड पाकिस्तान ने विन किया, HEC ने विन किया। और हमारे एक प्रोफेसर साहब डॉक्टर मासूम यासीन ज़ई जो आजकल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की क्योंकि वो बलोचिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे थे उस वक्त कि उनके वाइस चांसलर ने कहा आप जाके लेके आए, तो मैं खुद नहीं गया, उनको भेजा और वो लेके आए इस्तांबुल में, आई थिंक वहाँ से वो हमें अवार्ड मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह इसका एग्जेक्टिव ईयर इस बार फिर हमें वो अवार्ड पाकिस्तानी को मिला, HEC को। और इसमें इस बार वो क्रिटिक एनालिसिस के बेस पे भी उन्होंने इसमें था कि इम्पैक्ट जो आप काम करें उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है, उसके अंदर सोशल इम्पैक्ट कितना है, बाकी कुछ 6-7 इंडिकेटर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने विन किया, HEC ने। और इस दफा हमने अपने एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं हमारे डॉक्टर अरशद, उनको भेजा, दुबई में था यह फंक्शन, वहाँ से लेके आए। और आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू ऑल माई हायर एजुकेशन सेक्टर। ये मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, मेरे इदारे का शायद इतना बड़ा कमाल नहीं, ये सारा कलेक्टिव था जिसमें हमारी सारी यूनिवर्सिटियाँ पब्लिक प्राइवेट, हमारे प्रोफेसर हजरात, हमारे स्टाफ, वाइस चांसलर साहिबान, हमारी मिनिस्ट्री जो हमें सपोर्ट कर रही गवर्नमेंट, और HEC ऑफ कोर्स कोलीग जो हमारे हैं, इन सब की कलेक्टिव एफर्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी अच्छी खबरें भी मिलनी शुरू हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे हमारे आज की मेहमान शख्सियत डॉक्टर मुख्तार अहमद। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो एक चीज जो सोच पंप रही है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी थी, हमें उसको देखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तारीख में जैसा कि बयान किया जाता रहा है, किया जा रहा है कि जब ताइफ वालों ने उन पर पत्थर बरसाए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत जिब्राइल को कि जाएं ताइफ वालों पर अजाब नाज़िल करें, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इन लोगों के लिए हिदायत की दुआ करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते अल्लाह ने उनको आखिरी नबी बनाकर भेजा, कुरान को आखिरी किताब बनाकर भेजा। क्या उन्होंने जो अहकामात दिए हमें जिंदगी गुजारने की हिदायत दी, उन पर ना अमल करना भी तौहीन रिसालत है। इसका मतलब है कि हर शख्स जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, नबी का हुक्म नहीं मानता, वो उनकी तौहीन कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ये देखना है कि जो तालीम हम हासिल कर रहे हैं वहाँ तरबियत का कहाँ फुकदान है। हमें ये नहीं इख्तियार दिया गया कि हम किसी की जान ले लें, किसी की जान लेने का इख्तियार इंसान को नहीं दिया अल्लाह ताला ने, चाहे वो कोई भी जुर्म क्यों ना हो। हमें चाहिए कि हम अपने अपने हिस्से का एक ऐसा चिराग जलाते जाएं जो दूसरों के जो जहालत के अंधेरे हैं उनमें रोशनी बिखेर दे। एक शेर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी जो कुछ इस तरह से है कि शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ये था हमारा आज का प्रोग्राम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। अफशा मलिक को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह वारिस।